हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विथ सेज वराना जय जिनेन्द्र। हवे आगळनी जे रेसिपीमां मैं रवा ढोसा बतावेला छे। ढोसानुं बेटर कई रीते बनाववुं ए मैं तमने शीखवेलुं छे। रवो लीधेलो छे, 3 થી 4 जण आरामथी खाई शके एटला माटे क्वॉंटिटी एटली राखेली छे। बिगनर्सने जणावी दઉં કે 500 ग्राम रवामां तमे आरामथी 3 થી 4 जण सादा ढोसा खाई शकशो। अने एनुं ज बेटर एमांथी ज रवा ढोसाना बेटरमांथी तमे उत्तपा पण बनावी शको छो। हवे ई कई रीते बनावी शकाय ए तमने हूँ जणावुं छुं। आगळनी हूँ क्लिपमां तमने जणावुं छुं के ढोसानुं जे बेटर मैं बनाव्युं हतुं, फरी पाछुं तमने ई बेटर कई रीते बनाववुं ए हूँ जणावी दઉં छुं। अत्यारे हूँ उत्तपा बनावुं छुं। उत्तपा केवी रीते उतारवा ए तमने शीखवुं छुं। रवानुं जे बेटर हतुं सेम ढोसा जेवुं एने ढोसावाळा बेटरमां पण एने जरा थिकनेसवाळो पाथरवानो छे। प्रीहीट माटे तावी मूकी दीधी छे। तावीने मूक्या पछी बेटर थोडुं जाडुं पाथरवुं। हलाववानी जरूर नथी ढोसानी जेम। आ रीते साइडमांथी थोड़ुं गरम थाय एटले आपणे एक्स्ट्रा जे पड़ेलुं छे ए काढी नाखशुं। हवे एनी अंदर थोड़ा टामेटा स्प्रिंकल करी देशुं। थोड़ा ऑनियन ने स्प्रिंकल करी देशुं। आ रीते मीडियम आंच पर मैं मूकेलुं छे। गैसनी फ्लेम अत्यारे धीमी राखेली हती प्रीहीट करवा माटे। हवे मैं फास्ट करी दीधी छे। हवे एने 5 मिनिट चढ़वा देवुं। आजूबाजू तेल अथवा तो घी नाखवुं। 2 मिनिट पछी नाखवुं। जरा गरम थई जाय एटले तावी आवी रीते फरी पाछुं आगळना विडियोमां हूँ तमने जणावुं छुं आ बताव्या पछी के मैं ढोसानुं बेटर कई रीते बनाव्युं हतुं। आगळना विडियोमां पण तमे जोई शकशो अने आमां कन्टिन्यू पण जोई शकशो। ए हूँ हमणां तमने बतावुं छुं। धीमे धीमे बधी बाजुथी आवी रीते धीमे धीमे बधी बाजुथी करतुं जवुं एटले आसानीथी उथली जाय। जुओ आप जोई शको छो। આવી રીતે ક્રિસ્પી થોડોક થવા દેવો, કડક કાચું ના લાગે આપણને। ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ લાગતી હોય તો ધીમી કરી નાખવી। જુઓ થોડો કડક થઈ ગયો છે। સો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણો ઉત્તપા तैयार थई गयो छे। गैसनी फ्लेम बंद कर दीधी छे। जरा वधारे तमारे कड़क जोतो होय तो थोड़ो प्रीहीट वधारे करवो। लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीजुं कंई जाणवुं होय तो कमेंट में जरूरथी मने जणावजो। सेज वराना जय जिनेन्द्र। बाय बाय फ्रेंड्स। ढोसा बे रीते बने छे। सेज वराना जय जिनेन्द्र। हवे ढोसा बे रीते बने छे। एक रीते हूँ जे बनावी रही छूँ ए रीते ए तमने बताड़ू छूँ कई रीते। अने सेकंड रीत छे कि जे एकदम लिक्विड टाइप एनी अंदर आदू मरची लीमड़ानो एनी अंदर राई अने लीमड़ानो वघार करीने ई तेल मूकीने राई नाखीने एनी अंदर लीमड़ानो वघार करवो। एवी रीते सेकंड रीत बने छे। एकदम लिक्विड टाइप होय छे जेने पाथरवानुं वाटकानी मददथी तवी उपर पाथरवानुं होय छे। सेकंड विडियो बनावीश त्यारे जरूरथी तमने बीजी रीत शीखवीश। अत्यारे आ तमने रीत शीखवी रही छूं। तो आना माटे जोईशे आपणे 3 થી 4 लोको आरामथी खाई शके एटली क्वॉंटिटी लઉં છું। बिगनर्सने जणावी दो मैं 500 ग्राम रवो लीधो छे। जाडो के झीणो कोई पण जे मळे। जो तमने जाडो थोड़ोक लागे तो ग्राइंडरनी मददथी थोड़ोक चन करी लेवो। અને એકદમ ઝીણો જો હોય તો એને ચન કરવાની જરૂર નથી।
હવે મેં અત્યારે અહીંયા છાશ લીધેલી છે. જો છાશ લીધેલી હોય તો પાણી લેવાની જરૂર નથી, અને દહીં લીધેલું હોય તો 1 ગ્લાસ લિક્વિડ પ્રમાણે ઢોસા જેટલું બેટર કરવાનું છે. ઢોસા જેવું બેટર એની જેવી જ સેમ લિક્વિડની કન્સિસ્ટન્સી રહેવી જોઈએ. એટલે અત્યારે મેં પાણી નથી લીધેલું, છાશ લીધેલી છે. ઓનલી છાશથી જ ખાલી છાશથી જ હું એને એનું બેટર બનાવીશ, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધેલું છે. આની અંદર આદુ મરચાં અને રાઈનો એવો લીમડા રાઈનો કોઈ વઘાર કરવાની જરૂર નથી. આ જેમ આપણે ચોખાવાળા જે કરીએ છીએ, ચોખા અને અડદની દાળના ઢોસા, સેમ એની બદલે રવાના ઢોસા 30 થી 35 મિનિટ આવી રીતે રવાને પલાળી રાખેલો હતો. થોડો દરદરો રવો લાગતો હતો એટલે મેં ગ્રાઇન્ડરથી 2 થી 5 મિનિટ ચર્ન કરી લીધું, અને છાશ થોડીક ઓછી લાગતી હતી, 1 તપેલી જેટલી લીધેલી હતી, છતાં એક્સ્ટ્રા એડ કરવા માટે કન્સિસ્ટન્સી આવી લાવવા માટે મેં થોડું પતલું કરવું હતું, એટલા માટે ફરી પાછી એક તપેલી જેટલી છાશ એડ કરેલી હતી. 30 થી 35 મિનિટથી વધારે પણ રાખો તો પણ તકલીફ નથી, પણ હા એટલી 25 થી 30 મિનિટ તો રાખો, જેથી કરીને પ્રોપર રવો બરાબર થઈ જાય. તો હું તમને હવે પાથરી